दुनिया पछे जेते आगकू जाऊ किंतु शांति देवी से पुराणा कथारे ही विश्वास करती। गोटे दिन से काम सारी तांको रोषेई घर को जाती तो से देखती तांको रोषेई घरे केवल 4टी ही बोहू अछंती। अरे आज कौन तमें 4 जन बड़ बोहू कहीं? माँ अपांकर महीने आसीछि तो। हाँ हाँ सेतिकी कथा कह, ताकू कहबू मो रोषेई घर को जेमिति न आसीब। आउ हाँ बाहर मोर तुलसी गछ अछि सेठिकी भी आसीबनी। ओहो स्टार्ट हो गला यांकर एटा करनी सेटा करनी एठिकी जाओनी सेठिकी जाओनी। अरे से टाइम रे सब एथि पई करा हितला कि हमकु टिके रेस्ट मिलिबो। आ ए माने तो ए कथा को एते ऊपर को नै गलन जे सब बेले सब काम रे खाली रोक टोक। शांति सब बेले एमिति ही करे। गोटे दिन सखाळु सखाळु 5 जन जाकर एका साथी पीरियड आसी जाइछि। एबे रोषेई घरे मु ही पसिबी। माँ आमे तो कहूचु आमे तुमको हेल्प कर देबो, तमे काहे हम कथा सुनो ना। माँ तम देह भी भला रहुनी, मु कहूची ना 3 दिन तमे इनु केमिति संभाळिबो रोषेई घर एते काम पुनी ता ऊपर। भाउज तमे चिंता करनी, मोर आज 4 दिन ना मु मुंड धोई देछि, मो मां को हेल्प कर देबी। हाँ हाँ तमे 2 जन घरु जम्मा बाहरिबनी। चलो गोटे गोटे दिन तो 5 जनकर एका साथी पीरियड आसी जाए। हेले भी शांति निजे ही रोषेई घरे सब किछि संभाळे निए। आउ जहार किछि दिन आग पछ हुए सी टिके ताको हेल्प कर दिए। हेले भी ए सब शांति पाई किछि नुआ नुह। जहा हेले भी ता बहु मानकु जेते हैरान हुअंतु किंतु से ता नियम सब बेले कड़ा ही रखि थाए। गोटे दिन सखाळु सखाळु पिला मानकु नेई शांति गंगा गाधोई जिबाकू बाहरिला। कारण ता पुओ मान तो बाहर रुहंती, सेतिपाई से ता बहु आउ पिला मानकु नेई गंगा स्नान पई बाहरी गला। गंगा स्नान रे जिबा पूर्वरु ही शांति ता बहु मानकु पचारि नैथिला कि कहार पीरियड्स आसीबार तो नाही। ता बहु माने मना करि दैथिले किंतु तार सान बहु तार डेट भूली जाइथिला। तो से कोन जानिथिला कि एमिति हबो। 5 जनकु धरी से जेतेबेले गंगा घाट रे पहुंचिला सेतेबेले जानिबाकू पाइला जे ता सान बहुर पीरियड आसी जाइछि। मो जेतेबेले घरे तम समस्तिंकु पचारले समस्ते मना करिदेल। तोर पुणी एमिति केमिति हेइ गला? तते मु कहिथिली आगरु तो जदि आसीबार थिला तो आसी नथांतु। एबे गंगा को आसिकी सब अपवित्र करदेलु। ए पाखकु भी आसना, जा सियाडे दूर रे बस। सासुर कथा मानी पिंकी जाई दूर रे बसी जाए किंतु तार आउ 4 बहु ता मुहरे किछि कहि पारंतिनी। से माने तांको पिला मानकु गाधोइबाकू लागंती। ठीक एतिकी बेले शांति भी चेन धरिकी बुड़ पकेइबा स्टार्ट करे किंतु ता हाथरू चेन छाड़ी जाए आउ से बुड़ीबाकू लागे। ताहार को बहु को भी पहरिबा आसी नथिला। आउ तार सासू बंचाओ बंचाओ बोली चिल्लौथिला। ठीक एतिकी बेले पिंकी को ता सासूर कथा सुना जाए। आउ से देखे तो ता सासू बुड़ी जाउछंती। ताको पहरिबा आसीथिला तो से सांगे सांगे डेई ता सासू को बंचेई नेला। ताको ऊपर को नेई आसे। से दिन मरु मरु ही शांति बंची जाइथिला। माँ आपण ठीक अछंती ना माँ? मते क्षमा कर दे माँ, मु आपण को कथा न मानि कि गंगा को पसी गली। हेले माँ आपण कहंतु ए नियम आ प्रथा कोन का जीवन ठु अधिक? मते लागिला कि आपण को जीवन बंचैबाटा ही मोर प्रथम कर्तव्य। सेति बाय मु पिंकी बहु तू मते क्षमा मागना। आज मो आखि खोली गला। मु जानी गली कि मो बहु माने मते बहुत भल पांती। आउ मु कि तम समस्ती को सबु बेले हैरान करूची। आज ठू मु तम समस्ती को कथा दउची मु एही भेदभाव आउ केबे करिबिनी। मो 5 जन बहु जाक बहुत भल बहुत संस्कारी। मु आज ठू केबे भी तम मानकु पीरियड्स रे पातर अंतर करिबिनी। पिंकी तू जा गंगा रे गाधेई नबु। गंगा होची आम माँ, से भी केबे को छुआ को पातर अंतर करेनी। जा जा गाधेई पड़। सासुर एतिकी कथा सुनी 5 जन जाक खुशी रे गदगद हो जाती। आउ संगे संगे ता सासु को कोलेई नियंती। आउ समस्ते गंगा रे जाई बहुत एंजॉय करंती आउ बुड़ पकांती। सेही दिन ठारू ही शांति ता बहु मानकटी पातर अंतर करिबा छाड़ी देला। आउ पीरियड्स दिन रे से सब भेदभाव रखिलानी। आउ 5 जन बहु जाक भी खुशी रे रहिले कि तांको सासु माँ बदली गले। आपण भी समय सहित बदल। विवेक एबे 19 वर्षर हो जाइथिला। आउ से कॉलेज भी जीवा स्टार्ट कर देइथिला। आउ झियो मानक प्रति तार अट्रैक्शन भावना भी ता मन रे सृष्टि हो जाइथिला। से जो झियो को भी देखिले से बहुत हॉट
ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ଏଇ କଥାରେ ହିଁ ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତି କି ତାକୁ କ'ଣ ସବୁ ଝିଅ ହଟ୍ ଲାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ତାର ବୟସର ଦୋଷ। ସେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ। ବିବେକର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦାଦା ଥିଲେ ଯାହାର କି ବାହାଘର ବହୁତ ତରତରରେ ହୋଇଥିଲା। ବିବେକର ଖୁଡ଼ି ତା ଦାଦା ଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ। ତ ଏହି ସହରରେ ବିବେକ ଆଉ ତାର ଦାଦା ଏକାଠି ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଘର ତ ଅଲଗା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିବେକ ତା ଦାଦାର ଘରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା ତ ଦେଖିଲା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡୋର ଖୋଲା ଥିବାରୁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଡାକିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଆରେ ଜି ଶୁଣୁଛ, ମତେ ଟିକେ ଟାୱେଲଟା ଦେଇଦବ, ସେଠି ବାହାରେ ଅଛି। ତ ବିବେକ ତାର ଡାକ ଶୁଣି ଡରିଗଲା ଆଉ ତା ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଧୀରେ ସେ ଟାୱେଲଟା ନେଇକି ବାଥରୁମ ସାମ୍ନାରେ ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଉ ତାର ଖୁଡ଼ି ହାତ ବଢ଼େଇ ଟାୱେଲଟି ତା ହାତରୁ ନେଇଗଲେ। ହେଲେ ତା ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ଗୋରା ଗୋରା ହାତ ଦେଖି ବିବେକର ମନ ପୁରା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏତେ ଗୋରା ଗୋରା ହାତ, ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ତ ଯେତେବେଳେ ତାର ଖୁଡ଼ି ବାଥରୁମରୁ ବାହାରି ଆସି ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ପିଲାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତି ତ ସେ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଚିଲେଇବି। ମୋ ଘର ଭିତରକୁ କେମିତି ପଶି ଆସିଲ ତମେ? ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ବିବେକର ଦାଦା ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଆରେ ବିବେକ, ଆଜିକାଲି କ'ଣ ତୁ ଆଉ ଘର ଆଡେ ଆସୁନୁ? ଶାନ୍ତି, ଇଏ ବିବେକ, ମୁଁ ୟାର ଦାଦା। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ହିଁ ବିବେକ ତା ଦାଦାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ଆରେ ବିବେକ, ତୁ କ'ଣ ଆଉ ଇଆଡେ ଆସୁନୁ? ତୁ ବୋଧେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ହିଁ ଗଲୁଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦାଦା, ପାଠର ଏତେ ପ୍ରେସର ରହୁଛି ତ ଯିବା ଆସିବା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବୁ। ଆଉ ଯଦି କୋଉ ପାଠରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ କି ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବୁ। କ'ଣ ତୁ ମ୍ୟାଥ୍ ହିଁ ନେଇଛୁ ନା? ହଁ ଦାଦା, ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ ହିଁ ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଶାନ୍ତି, ବିବେକ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ତ ଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାବା କିଛି କାଗଜ ପଠେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ମୋର କଲେଜ ପାଇଁ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ତ ବିବେକ କାଗଜ ତା ଦାଦାକୁ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ସେ କଲେଜ ବାହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାଟ ସାରା ସେ କେବଳ ତା ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହାତ ଆଉ ଗୋରା ଗୋରା ମୁହଁ ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେ କି ତାର ଦାଦା ଘରେ ନଥାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ସେ ଯାଏ ଆଉ ତା ଖୁଡ଼ି ସାଥିରେ ବହୁତ ଗପ ମାରେ। ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା ନ କହି ଭଲରେ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବେକକୁ ଲାଗେ କି ତା ଖୁଡ଼ି ବି ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିବେକ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଏମିତି କଥା ହେଉ ଶାନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରିଲା କି, ଖୁଡ଼ି, ପାଠ ପାଠରେ ନା ମନ ଲାଗୁନି, ଏବେ ବାହାଘର ହେଇଯିବା ଦରକାର। ବାହାଘର? କୋଉଠି କ'ଣ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଛ ନା କ'ଣ? ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା ଛାଡ଼, ପାଠରେ ମନ ଦିଅ। ବୁଝିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦିନ ରାତି ତାର ଚେହେରା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ? କାହା ଚେହେରା? ତମର କ'ଣ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଚେହେରା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମ ଚେହେରା ଖୁଡ଼ି। ମୁଁ ତମକୁ ନା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ, ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ଶାନ୍ତିକୁ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ଏ କ'ଣ କହୁଛ ବିବେକ? ମୁଁ ତମର ଖୁଡ଼ି। କ'ଣ ଏସବୁ? ହଁ, ଖୁଡ଼ି ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ଦାଦାଙ୍କଠି ବିଲକୁଲ ଖୁସି ନାହ। ଚୁପ୍ କର। ହଁ, ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କଥା କହୁଛି? ନହେଲେ ତମେ ମୋ ସାଥିରେ ଏତେ ହସ ଖୁସିରେ କେମିତି କଥା ହଉଥାନ୍ତ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ବି ମତେ ପସନ୍ଦ କର। ମୁଁ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିଥିଲି ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ ବୟସର ଅନ୍ତର ଥିଲେ। ହେଲେ ତମକୁ କିଏ କହିଲା କି ମୁଁ ତମ ଦାଦାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏନି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ବୁଝିଲ? ଏକଥା ଶୁଣିକି ବିବେକକୁ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ସେ ନ୍ୟୁଜ ଅଲଗା ଥିଲା ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଅଲଗା। ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ହିଁ ଶିଖ। ବୁଝିଲ? ତମେ ମୋର ପୁଅ ଭଳିକା। ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼। ଏସବୁ ଶୁଣି ବିବେକ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ଦାଦାକୁ ଏସବୁ କଥା ନ କହିବାକୁ ସେ ତା ଖୁଡ଼ିକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା। ଆଉ ଏତିକିରେ ତା ଖୁଡ଼ି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ତା ଘରକୁ ଆସି ବହୁତ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା।